बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फहद अनवर। आज एक डिफरेंट से टॉपिक के ऊपर एक छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये जो बच्चों के हाथ में एक वो छोटा सा टॉय जिसमें दो डोरियों के साथ नीचे दो तकरीबन 2-2 सेंटीमीटर डाया के प्लास्टिक हार्ड प्लास्टिक के बॉल्स लटका के तो वो उन्हें दे दिए गए हैं। वो हर वक्त उसको टिक 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 करते रहते हैं और सारे हर जगह के ऊपर ऊधम मचाए रहते हैं। तो ये खिलौना सबसे पहले तो मैं तमाम वालिदैन से दरख्वास्त करूँगा कि अपने बच्चों को इससे दूर रखें। ये बहुत सारी वजूहात की बिना पर ना सिर्फ आपके बच्चे के लिए बल्कि मुआशरे के लिए भी ये अच्छा नहीं है, नुकसानदेह है। अब क्यों नहीं इसको यूज़ करना चाहिए और क्यों आप इसे अवॉइड करें, मैं थोड़ी सी इसकी जो हिस्ट्री है वो आपके सामने रखूँगा तो आप समझ जाएंगे। ये 1960s में यूएसए से स्टार्ट हुआ था, अमेरिका से। एक अमेरिकन टॉयज बनाने वाली कंपनी ने इसको फर्स्ट टाइम बनाया और मार्केट में दिया और इसका नाम था क्लैकर्स। जैसे वो आपस में टकराते हैं ना तो आवाज देते हैं बॉल्स, तो उसी निस्बत से इसका नाम रखा गया था क्लैकर्स। अब ये क्लैकर्स 1960s के बाद बड़ी तेजी से पॉपुलर हुए, हर एक के हाथ में चले गए और ये बरतानिया में, कनाडा में और कुछ दूसरे फर्स्ट वर्ल्ड के कंट्रीज में भी ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने लगे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद यानी 1970s तक आते हुए वहाँ के लोग, वहाँ की हुकूमत ये समझ गई कि ये एक नुकसानदेह चीज़ है। तो उन्होंने क्या किया, 1970s के बाद इसके ऊपर पाबंदी लगा दी। और पाबंदी कैसी लगाई कि मार्केट से तमाम खिलौने वापस उठा लिए गए, रिकॉल कर लिए, और फिर उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस या पुलिस गली मोहल्लों के अंदर गर्दिश करती और वहां पे अगर कोई उनको मिलता जो इस खिलौने को यूज कर रहा है तो उसको वहां सख्ती से रोका जाता। इस तरह उन्होंने इसको बैनिश किया अपने से। क्यों कि ये नुकसानदेह था। अब क्या नुकसान थे, क्यों उन्होंने इसको जो है वो खत्म किया अपने मुआशरे से? जो इसके बड़े बड़े नुकसान थे वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। नंबर 1, क्योंकि ये फर्स्टली जब शुरू में बनाया गया ना तब इसके जो बॉल्स है ना वो शीशे के भी बनाए जाते थे, हार्ड ग्लास के। जब वो इस तरह खेलते हुए वो हार्ड ग्लास के अगर जो इसके बॉल्स से वो टूट जाते तो वो जख्मी करते लगने वाले को। उसके बाद इसको जब सेरेमिक में हार्ड प्लास्टिक के अंदर भी इसको कन्वर्ट किया गया तो उसमें भी जब ये इतनी स्पीड से और इतनी फोर्स के साथ आपस में टकराते तो समटाइम वहां पे भी टूटने से सेम उसी तरह का इससे बच्चों के जख्मी होने के लिए वो वाकयात सामने आते। इसके अलावा इसको एक रिदम से चलाने पर ये आवाज जनरेट होती है और अगर वो जो इसके साथ डोरी है उसमें तनाव ना रहे और बॉल जो है वो किसी और सिमत में जाकर मूव कर जाए और वो बच्चे के किसी हाथ के ऊपर, कहीं कोहनी के ऊपर, कहीं सर के ऊपर, आंख के ऊपर, नाक के ऊपर, कहीं पर इतनी स्पीड में जब टकरा जाता था तो उससे हॉस्पिटल्स के अंदर बच्चों के जख्मी होने के केसेस भी आए इसी खिलौने से खेलने की वजह से। तो इसलिए ये बन गया सेफ्टी हैजर्ड। उसके अलावा अब ये बच्चों के हाथों में एक हथियार भी था। अब खुदा ना खास्ता बच्चों के दरमियान में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए कहीं पे कुछ तो उनके हाथ में ये एक हथियार है और उसके साथ भी जो है वो एक दूसरे को जख्मी किया जा सकता है। तो ये भी एक सेफ्टी हैजर्ड आ गई। अब अगर मजीद आगे इसको हमारे मुआशरे को मद्देनजर रखते हुए देखा जाए तो बच्चों की लड़ाई बड़ों की लड़ाई में कन्वर्ट हो सकती है और उससे भी नुकसान पहुंच सकता है। ये भी फैक्टर इसमें शामिल है हमारे मुआशरे के अंदर। फिर उसके बाद अगर बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बिल्कुल अपने पास, अपने करीब, अपने हाथ से इसको ऐसे ऑपरेट कर रहे होते हैं और उससे जो इतनी हाई नॉइज जनरेट होती है और फिर वो मुसलसल एक रिदम के साथ कानों में जाती है तो वो कानों को भी नुकसान पहुंचाती है। ये बच्चे कानों से सुनने के प्रॉब्लम में मुब्तला हो जाएंगे, ऊंचा सुनने लगेंगे। फिर ये मुसलसल रिदमेटिक टिक 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 की आवाज ये ब्रेन पे भी असर करती है। ये बच्चों को या जो भी इसको यूज कर रहे हैं, खेल रहे हैं, उनको एडिक्टेड कर देगी। उनके ब्रेन में हर वक्त जब वो यूज कर रहे हैं तब भी, नहीं यूज कर रहे तब भी एक टिक 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 की साउंड जो है ना वो उनके ब्रेन के अंदर वो हर वक्त समाई रहेगी।
ابھی بھی آپ دیکھ لیں جو بچے اگر کچھ دن تک زیادہ اس کو یوز کر رہے ہیں تو صبح اٹھتے ہی جو ہے نا پھر ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے یہ کھلونا، اور رات تک جو وہ اسی کو لگے ہوئے ہیں۔ تو دیکھیں اتنے سارے اس کے نقصان ہونے کی وجہ سے اس قوم نے جہاں سے یہ سٹارٹ ہوا تھا، جہاں سے شروعات ہوئی تھی، انہوں نے اس پہ پابندی لگا دی، اپنے معاشرے میں اس سے روک لیا بچوں کو، لوگوں کو، اور اب کیا ہوا کہ یہی بیماری تھرڈ ورلڈ کے ممالک میں تیزی سے پھیلنا شروع ہو گئی۔ اب آج کل یہ کراچی سے سٹارٹ ہو گئے، پورے پاکستان کے اندر پھیل چکی ہے اور پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے۔ اور ہمارے معاشرے کا یہ المیہ بھی ہے کہ ہم جس چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں نا، پھر دیکھتے نہیں کہ اس کا نقصان ہے یا فائدہ ہے، بس بیڑ چال سب اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اب مارکیٹیں اس سے بھر جائیں گی، بلکہ بھر چکی ہیں، اور ہر بچہ دیکھ کے کہتا ہے یہ چیز میں نے لینی ہے۔ اب کس کا کام ہے روکنا؟ والدین کا۔ بجائے اس کے کہ ہم اس وقت اس چیز کو روکیں جب یہ وبال جان بن جائے، مصیبت بن جائے، اور ہم مجبور ہو جائیں کہ اب اس کو روکنا ہے، اس سے بہتر ہے کہ اس کو ابھی روکیں۔ اپنے بچوں کو اس کھلونے کے لیے نہ کہیں، سختی سے روکیں، منع کر دیں کہ بیٹا یہ چیز کھیلنے والی نہیں ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ اور بہت سے کھلونے ہیں کریٹیو قسم کے، بچوں کو انٹرٹینمنٹ کے لیے اور ان کی خوشی کے لیے اور ان کے لرننگ کے لیے جو چیزیں ہیں ٹھیک ہے، لیکن اس سے آپ بچوں کو روکیں۔ ایک وہ باجوں والا وہ بال تھا جو ابھی 14 اگست پھر آنے والا ہے، وہ پھر وہی ہر طرف پاں 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 پاں، بچوں کے ہاتھ میں صرف وہ باجے ہوں گے، اس کو ابھی تک کنٹرول نہیں کیا گیا۔ یہ ایک اور چیز جو ہے وہ لا کے معاشرے کے سکون کو برباد کرنے کا سبب بنا دیا گیا۔ اب اس دفعہ دیکھ لیجئے گا کہ 14 اگست آئے گی، وہ باجوں کے ساتھ آپ کو اس چیز کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ تو میری ہمبل ریکویسٹ ہے، بلکہ میں یہ ریکویسٹ گورنمنٹ سے بھی کروں گا۔ دیکھیں دنیا کے اندر ریگولیٹری اتھارٹیز کے اندر یہ بھی ہوتی ہیں کہ جو یہ بھی دیکھتی ہیں کہ جو بچے کھلونے یوز کر رہے ہیں وہ کھلونے بھی نقصان دہ تو نہیں ہیں، تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس اس طرح کی ریگولیشن ہونی چاہیے۔ تو والدین سے میری گزارش ہے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچوں کو کوئی نقصان پہنچے۔ ہم اگر بچوں کے ہاتھ میں کوئی کھلونا بھی دیتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچہ اس سے محظوظ ہو، اس سے کھیلے، اس کی برین کی ڈیولپمنٹ ہو، اس کو کچھ سیکھنے کو ملے، لرننگ آئے، بچہ خوش ہوتا ہے تو ہم اس سے خوش ہوتے ہیں، اس لیے پیسے لگا کے ہم کھلونا خرید کے اس کو دے دیتے ہیں۔ ہم کبھی بھی ایسا نہیں چاہیں گے کہ ہم کوئی ایسی چیز بچے کے ہاتھ میں کھیلنے کے لیے دے دیں جو اس کے لیے نقصان دہ ہو۔ تو اب یہ جان لیں، آپ نے ہسٹری دیکھ لی اس کی، آپ نے جان لیا کہ یہ ایک چیز نقصان دہ ہے، تو آپ اپنے بچوں کو اس کھلونے سے دور رکھیں، انہیں منع کریں اس کو کھیلنے سے، اس کو استعمال کرنے سے، معاشرے کو اس کے اثرات سے بچانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔